Prirodni lek protiv virusa, gripa i prehlada. Ako tražite savršen domaći napitak koji prirodno jača imunitet, obavezno isprobajte ovaj zdravi recept. On će vam sačuvati zdravlje tokom zime. Trebaće vam samo 3 sastojka za njegovu izradu. Dovoljno je da pijete po 1 čašu uveče pred spavanje i tu terapiju primenjujte 7 dana za redom. To vam je jako moćan prirodni lek za kašalj i pluća. Pogledajte video od početka do kraja, jer tamo vas čeka ovaj fenomenalni recept. Pa da krenemo. Da bismo napravili prirodni lek protiv virusa, gripa i prehlada, treba će nam 3 namirnice. Prva od njih je limun. Kupite ga na zelenim pijacama ili u supermarketu, ali najbolje bi bilo da koristite limun iz organskog uzgoja, jer on je najzdraviji. Danas ćemo iskoristiti ceo jedan plod, zajedno sa korom, a nju najpre treba očistiti od svih toksina i pesticida. Odaberite jednu veću posudu i u nju naspite mlaku vodu. Zatim, dodajte punu kašičicu sode bikarbone. Sve to dobro promešajte. Nakon toga u rastvor vode i sode potopite limun. Ostavite ga da odstoji 10 minuta. Posle toga uzmite manju krpu ili sunđer i dobro istrljajte koru. Izvadite limun iz posude i otresite. Sada je on spreman za dalju upotrebu. Presecite limun na pola, a potom svaku tu polovinu iscedite pomoću cediljke. Limun je bogat vitaminom C i antioksidantima koji jačaju odbrambenu moć imunog sistema. Tokom dana možete piti i mlaku vodu sa limunom, koja osim što jača imunitet, pomaže i da se rešite viška kilograma. Detoksikuje telo i eliminiše hronični umor. Ovaj sok iz limuna ima antibakterijska i antivirusna svojstva. Pomoći će vam u borbi protiv gripa i respiratornih infekcija. Ublažava upalu grla i čuva oralno zdravlje. Evo koliko smo limunovog soka dobili. Ostavljamo ga sa strane jer treba će nam tek kasnije u receptu. Sada preostalu koru od limuna sečemo na sitne kocke. Kao što smo rekli, za ovaj prirodni lek protiv virusa i gripa treba će nam cela voćka. Jeste li znali da se u kori limuna nalazi puno više nutrijenata nego u samom soku? Ona obiluje kalcijumom, kalijumom, vitaminom A i C. I u njoj nalazimo veće količine vlakana koja regulišu neredovnu stolicu. Kora jača kosti i zube, štiti od srčanih oboljenja i drži pritisak pod kontrolom. Smanjuje loš LDL holesterol i eliminiše suvišne masnoće u krvi. Kora limuna sadrži salvestrol i limonen, 2 moćna jedinjenja koja nas štite od raka. Ako želite da smršate, ubacite u ishranu koru od limuna. Ona sadrži pektin, koji se pokazao kao jako dobar saveznik za zdravo mršavljenje. Ubrzava zarastanje rana i sprečava širenje infekcija, čuva jetru, pomaže bolji vid, oporavlja kožu i kosu i nudi nam još puno drugih koristi po zdravlje. Dobili smo 2 pune šake sitno seckane kore od limuna. Drugi sastojak u našem receptu je karanfilić ili kako ga mnogi nazivaju klinčić. Svojim izgledom najviše podsjeća na mali ekser. Dostupan je u svim prodavnicama zdrave hrane, u biobuticima i supermarketima. Najčešće se koristi čaj od karanfilića kao lek. Efikasan je u borbi protiv virusa, bakterija, gljivica pa i parazita. Ulje od karanfilića koristi se za respiratorne infekcije i najviše pomaže za smirivanje kašlja i za prirodno lečenje bronhitisa i astme. Eugenol iz karanfilića ima snažna protivupalna svojstva. Smanjuje rizik od bolesti poput reumatoidnog artritisa i osteoporoze. Ujedno, to vam je i stari domaći lek za zubobolju i upaljene desni.
U kombinaciji sa limunovim sokom i korom, njegovo dejstvo se pojačava. Prelazimo na pripremu recepta. U jednu veću šerpu izručite najpre limunovu koru koju ste isekli na sitne kocke, a zatim odvojite 5 karanfilića i ubacite u tu šerpu. Sada preko njih sipajte vodu. Odmerite 4 pune čaše i izručite u šerpu. To vam je oko 7,5 decilitara vode. Posle toga šerpu poklopite i stavite na šporet. Najpre podesite na najjaču temperaturu dok voda ne proključa. A zatim smanjite jačinu i ostavite da kuva na tihoj vatri nekih 5 minuta. Ovaj napitak pomaže prirodno jačanje imuniteta. Odlično se pokazao i kao prevencija kod gripa i prehlade. Ako ga redovno pijete svako veče, zaštitit će vas od brojnih bolesti, daće vam preko potrebnu energiju i ubrzat će metabolizam. Pravi je eliksir zdravlja koji dokazano podiže imunitet. Iskustva sa ovim receptom su jako dobra. Nakon 5 minuta sklonite šerpu sa šporeta. Vidite kako to sada izgleda. Ponovo poklopite i pustite da sve odstoji 10 do 15 minuta. Sada pripremite jednu veću staklenu teglu, otklopite šerpu i pomoću odgovarajuće guste cediljke sve to dobro procedite. Još neko vreme sačekajte da se napitak prohladi. A onda u njega izručite limunov sok koji ste ranije iscedili. Teglu dobro zatvorite poklopcem. Ovako pripremljen napitak možete čuvati u frižideru do 3 dana. Svako veče odmerite po 1 punu šolju napitka i pijte pre odlaska na spavanje. A ako želite da napitku popravite ukus, dodajte 1 kašiku domaćeg meda. Dobro je razmutite i tako pijte. Koristite ovaj prirodni lek protiv gripa i prehlada 7 dana za redom. Rezultati neće izostati.